Oke, kali ini kita akan membahas 100 ungkapan populer yang wajib kita hafal. Sebelum kita memasuki lesson berikutnya, maka ada baiknya teman-teman wajib untuk menghafal ungkapan-ungkapan populer ini agar lebih memudahkan ketika kita belajar lesson berikutnya. Dan juga tentunya ini sangat membantu dan sangat berguna untuk mendukung obrolan sehari-hari teman-teman dalam berbahasa Inggris. Oke, ayo kita mulai. Let's start. 1. See you later. See you later. Sampai jumpa lagi atau sampai ketemu lagi. Sampai jumpa nanti. Okay, see you later. Later. See you later. 2. So long. So long. Sampai ketemu lagi. Sama ya ungkapannya. Sampai jumpa lagi. So long. 3. See you tomorrow. See you tomorrow. Sampai ketemu lagi besok. Atau sampai jumpa besok. See you tomorrow. Tomorrow. Besok. 4. No matter who. No matter who. No matter who. Gak masalah siapa saja. Okay. No matter who. 5. No problem. No problem. Tidak masalah. No problem. Bukan not problem, tetapi no problem. 6. What's more? What's more? Lagi pula. What's more? Lagi pula. 7. It doesn't matter. It doesn't matter. Itu nggak masalah. Itu nggak apa-apa. 8. Although. Atau though. Even though. Walaupun. Although. Though. Even though. Walaupun. 9. What of it? What of it? Habis memangnya kenapa? Okay. What of it? Habis memangnya kenapa? Atau memangnya kenapa? 10. Something wrong? Something wrong? Atau anything wrong? Something wrong bukan something, tetapi something. Something wrong? Anything wrong? Ada yang salah? Atau ada yang tidak beres? 11. Be patient with me. Bersabarlah dengan saya atau bersabarlah denganku. Be patient with me. 12. Accidentally. Accidentally. Secara kebetulan. Accidentally. Secara kebetulan. 13. I met her accidentally on a boat. Secara kebetulan, saya ketemu dia di atas kapal. On a boat. Di atas kapal. I met her accidentally on a boat. Secara kebetulan, saya ketemu dia di atas kapal. Atau di atas boat. I met her. Saya berjumpa dia accidentally. Secara kebetulan. On a boat. Di atas kapal. 14. It can be helped. It can be helped. Apa boleh buat? Apa boleh buat? It can be helped. 15. You should be patient. It can be helped. Kamu harus bersabar. Apa boleh buat? You should be patient. It can be helped. Kamu harus bersabar. Ya apa boleh buat? 16. Mind your own business. Mind your own business. Urus dirimu sendiri. Atau jangan ikut campur. Jangan campur tangan. Atau urus pekerjaanmu sendiri. Mind your own business. 17. Whatever you say. Whatever you say. Apapun yang kamu katakan. Atau apapun yang kamu bilang. Apapun yang kamu ucapkan. Sama ya. Whatever you say. 18. Whatever you say, I still love you. Whatever you say, I still love you. Apapun yang kamu katakan, aku masih mencintaimu. Whatever you say, I still love you. 19. No matter what you say. No matter what you say. No matter what you say. Tak persoalkan apapun yang kamu katakan. Nggak masalah kamu mau bicara apa. Oke, nggak masalah kamu mau ngomong apa. 20. On the other hand. On the other hand, sebaliknya, atau di pihak lain. On the other hand,
On the other hand. 21. It's like this. It's like this. Soalnya begini. It's like this. Soalnya begini. 22. It's like this, sir. It's like this, sir. Soalnya begini, Pak. Okay, it's like this, sir. Soalnya begini, Pak. 23. Apparently. Apparently. Tampaknya. Atau rupanya. Apparently. Tampaknya. Atau rupanya. Apparently. Tampaknya. Atau rupanya. 24. It's said. It's said. It's said boleh ditambah dengan kalimat yang lain ke depannya. Kabarnya seperti apa? Okay. Kabarnya, katanya, atau kata orang. Kita sering berkatakan seperti itu, katanya, atau katanya begitu. Okay. It's said. Dalam bahasa Inggris, it's said. 25. Look out. Awas, hati-hati. Look out. Awas, hati-hati. 26. Watch out. Hati-hati. Watch out. Hati-hati. Okay, watch out, hati-hati untuk keadaan yang tiba-tiba. Misalnya mobil lewat. Watch out, hati-hati ketabrak. Okay. Hati-hati untuk yang tiba-tiba. 27. What if? What if? Bisa ditambah dengan kalimat yang lainnya. Misalnya, what if we say like that? Bagaimana kalau kami bilang begitu? Jadi what if bisa ditambah dengan kalimat yang lainnya. Bagaimana kalau? What if? Bagaimana kalau? Dikondisikan kita mau bicara apa. Okay? 28. You'd better. Sebaiknya kamu. You'd better. Sebaiknya kamu. You would better. Atau you had better. Sebaiknya Anda. Atau sebaiknya kamu. 29. We'd better. We'd better. Sebaiknya kita. Okay? Sebaiknya kita. 30. We'd better go home now. We'd better go home now. Sebaiknya kita pulang sekarang. 31. My word. My word. Wah. My word. Wah. 32. My word, you're very beautiful today. My word, you're very beautiful today. You are very beautiful today. Wah, kamu cantik sekali hari ini. You're very beautiful today. Kamu cantik sekali. Today, hari ini. 33. Next time. Next time, lain kali atau lain waktu. Next time, I'll go with you. Lain kali saya pergi denganmu. Next time, lain kali. 34. Go for work. Jalan-jalan. Go for work. Jalan-jalan. Work. Jalan-jalan. 35. Let's go for work. Let's go for work. Mari kita jalan-jalan. Let's go for work. Walk. Let's go for work. Ayo kita pergi jalan-jalan. Atau ayo kita jalan-jalan. 36. Have a look. Lihat-lihat. Have a look. Lihat-lihat atau hanya lihat-lihat. Have a look. Bukan look-look. Okay? Have a look. Hanya lihat-lihat atau hanya melihat-lihat. 37. May I have a look, sir? May I have a look, sir? Bolehkah saya lihat-lihat, Pak? Okay. Have a look. Lihat-lihat. Mungkin kita mau lihat benda atau mau lihat-lihat sesuatu yang ingin kita beli. May I have a look, sir? Bolehkah saya lihat-lihat, Pak? Okay. Bolehkah saya lihat? Bolehkah saya perhatikan dulu? Atau coba-coba ya? 38. Just having a look. Just having a look. Hanya lihat-lihat. Just having a look. Hanya lihat-lihat. 89. Just browsing. Just browsing. Hanya lihat-lihat. Just browsing. Hanya lihat-lihat. What do you say? Apa yang kamu katakan? Atau what did you say? Bisa juga. What did you say? Apa yang kamu bilang? Apa yang kamu katakan? 41. What would you say? What would you say? Apa pendapat Anda? Atau apa pendapatmu? Bisa ya. What would you say?
How do you say if we have a lunch now? How do you say if we have a lunch now? Bagaimana pendapatmu kalau kita makan siang sekarang? Atau what do you say if we have a lunch now? Ya. Bagaimana pendapatmu kalau kita makan siang sekarang? It depends on. It depends on. Itu tergantung atau itu tergantung pada. It depends on atau it depends upon. It depends upon. 44. It depends on your father. It depends on your father. Itu tergantung pada ayahmu. Atau it depends upon your father. It depends upon your father. Itu tergantung pada ayahmu. 45. Help yourself. Help yourself. Tolonglah dirimu. Help yourself. Tolonglah dirimu. Atau lakukan sendiri, ya. Lakukan sendiri. Help yourself. Lakukan sendiri. 46. It's a good thing. It's a good thing if ada baiknya kalau. It's a good thing if I go with you. Ada baiknya kalau saya ikut denganmu. Ya, atau it's a good thing if I go with you. Ada baiknya kalau saya pergi denganmu. Oke, jadi bisa ditambah kalimat yang lain setelah kata if. 47. In short. In short, pendeknya atau ringkasnya atau kesimpulannya. In short, ini hanya untuk ungkapan sehari-hari, ungkapan populer ya. In short, ringkasnya atau ringkasan, kesimpulan. Bukan kesimpulan atau ringkasan dalam tulisan. Bukan juga kesimpulan atau ringkasan dalam pembelajaran. 48. I wonder. Saya penasaran. Saya bertanya-tanya. I wonder, misalnya, I wonder why you and I are same. Saya penasaran kenapa kamu dan saya itu sama atau mirip, ya. 49. I wonder where he lives. I wonder where he lives. Saya penasaran di mana dia tinggal. I wonder where he lives. Saya penasaran di mana dia tinggal. Okay, I wonder. 50. If I have no objection. If I have no objection, kalau saya tidak ada halangan. If I have no objection, kalau saya tidak ada halangan. If I have no objection. 51. You get it? Atau you understand? Kamu paham? Kamu mengerti? You get it? You understand? 52. Don't need to. Don't need to. Tidak perlu, tidak usah. Don't need to know. Tidak perlu tahu, ya. Tidak usah tahu. Don't need to. 53. Willy-nilly. Willy-nilly. Mau nggak mau, ya. Mau nggak mau. Willy-nilly. Willy-nilly. Ini mau nggak mau artinya. Ini merupakan ucapan populer, ya. Ucapan populer. Misalnya, 54. He must do his homework willy-nilly. He must do his homework willy-nilly. Mau nggak mau atau mau tak mau, dia harus mengerjakan PR-nya. Ya. 55. At all. Sama sekali. At all. At all. 56. The lady cannot swim at all. The lady cannot swim at all. Wanita itu tidak dapat berenang sama sekali. The lady cannot swim at all. 57. Frankly speaking. Frankly speaking. Terus terang saja. Frankly. Frankly, sebetulnya. Atau dengan terus terang. Belak-belakan. Frankly speaking. Terus terang saja. 58. At last. At last. Akhirnya. At last. Akhirnya. At last, he comes here. At last, he comes here. 60. After chatting at last, we return home. After chatting at last, we return home. Setelah ngobrol, akhirnya kami pulang. Setelah ngobrol, akhirnya kami pulang. After chatting at last, we return home.
61. At least, at least, at least, setidaknya, paling tidak, atau sekurang-kurangnya. At least. 62. At most, paling-paling. At most, paling. 63. For the time being, untuk sementara waktu. For the time being, untuk sementara waktu. 64. Beyond all doubt, tak dapat diragukan lagi, atau tak dapat disangsikan lagi. Beyond all doubt. 65. In doubt, masih disangsikan atau masih diragukan. In doubt. 66. In grand style, secara besar-besaran. In grand style, secara besar-besaran atau secara megah. 67. In small way, secara sederhana atau secara kecil-kecilan. In small way. 68. Not a long ago, belum lama ini. Not a long ago, belum lama ini. Not a long ago. 69. Nothing at all, tidak sama sekali. Nothing at all, tidak sama sekali. Nothing at all. 70. For all I know, setahu saya. For all I know, setahu saya. For all I know, setahu saya. 71. By turns, in turns, dengan bergilir atau secara bergiliran. In turns atau by turns. 72. As far as I remember, sepanjang ingatan saya. As far as I remember, boleh, atau as far as I remember. 73. If I remember rightly that, kalau saya tidak salah, atau kalau saya tidak salah ingat bahwa. Nah, setelah kata bahwa, boleh kita sambung dengan kalimat yang lainnya. 74. If need be, jika perlu, kalau perlu, atau jika diperlukan. If need be. 75. Right now, sekarang. Right now. 76. If need be, I send short message service to him. Right now. Kalau perlu, saya kirim SMS untuknya sekarang. If need be, I send short message service to him right now. Kalau perlu, saya kirim SMS untuknya sekarang, atau sekarang juga. 77. Up to now, atau up till now, atau until now. Selama ini, hingga saat ini, sampai sekarang. Up to now, up till now, atau until now. Selama ini, hingga saat ini, atau sampai sekarang. 78. He has been still ill up to now. Dia masih sakit sampai saat ini. Dia masih sakit sampai sekarang. Up to now. 79. From now on, atau as of now. Mulai saat ini, atau mulai sekarang. Setelah kata on atau now bisa ditambah dengan kalimat yang lainnya. 80. From now on we must practice our English every day. Atau bisa juga, from now we must practice our English every day. Mulai sekarang, atau mulai sekarang ini. Atau mulai saat ini, kita harus berlatih bahasa Inggris setiap hari. More practice. 81. All the same, sama saja. All the same, sama saja. 82. From the first, atau at first.
sejak semula, atau dari awal, sejak awal. From the first, at first. 83. First of all, pertama-tama. First of all, pertama-tama. First of all. 84. By mutual agreement. By mutual agreement. Dengan suka sama suka. 85. In broad outline. In broad outline, secara garis besar. In broad outline, secara garis besar. In broad outline, secara garis besar. 56. In details. In details, secara terperinci atau secara detail. 87. Can you tell me the happen in details? Can you tell me the happen in details? Bisakah Anda menceritakan kejadian itu secara terperinci? Atau bisakah kamu menceritakan kejadian tersebut secara detail? Can you tell me the happen in details? 88. In due form. In due form, menurut semestinya. In due form, menurut semestinya. 89. We can talk to him in due form. In due form, menurut semestinya. In accord with. In accord with. Atau in accordance with. In accordance with, sesuai dengan. In accord with, sesuai dengan. In accordance with, sesuai dengan. 91. His report is not accord with the fact. His report is not accord with the fact. Laporannya tidak sesuai dengan fakta yang ada. His report is not accord with the fact. 92. According to. According to. According to, menurut. Menurut. 93. Probably. Probably, agaknya. Sepertinya. Probably. 94. Provided, asalkan. Provided, asalkan. Asalkan. 95. Above all. Above all, yang terpenting. Above all, yang terpenting. 96. Above all, keep up your courage. Yang terpenting, kamu harus tetap berani. Above all, keep up your courage. Above all, keep up your courage. Yang terpenting, kamu harus berani. Atau kamu harus tetap berani. 97. Don't be like that, man. Jangan begitu dong. Don't be like that, man. Okay, jangan begitu dong. 98. As you know. As you know. Sebagaimana kamu tahu. As you know. 99. As you know that. As you know that bisa ditambah dengan kalimat yang lain. As you know that I try the best. Seperti yang kamu tahu, saya sudah mencoba yang terbaik. Okay. 100. It's claim. Dinyatakan. It's claim. Dinyatakan. It's claim. Dinyatakan atau diklaim, ya.